السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ اس دین کو لے کر آئے ہیں، سب سے بڑا کام ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ پوری کائنات میں آپ کے دم قدم سے اجالے ہیں۔ کائنات کی رونقیں محمد رسول اللہ کے قدموں سے ہے۔ کائنات میں سچائیاں ان کے صدقے میں پھیلی ہے، انسانیت ان کے صدقے میں پھیلی ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بعد یہ سارا کام ذمہ داری جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالے ہیں۔ آپ کے بعد اس دین کی ساری ذمہ داری جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنبھالے ہیں، اور آپ کے بعد اس دین کا سارا بوجھ اگر کسی ذات نے اٹھائی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اور آپ کے بعد اس خلافت کے سارے نظام کو، اسلام کے سارے نظام کو جس ذات نے آگے لے کر چلی ہے وہ حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ، جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور ان کے بعد پھر یہ اسلام کو اگر کسی نے آگے پہنچایا ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ حضور کے نواسوں نے اس دین کو بچایا ہے، اور ان کے زمانے میں بڑے فتنے اٹھے ہیں، یزیدی اٹھے ہیں، پھر حکومت کے بھوت سب کے سروں پہ سوار ہوئے ہیں، اور تخت و تاج کے لالچ نے سب کا ایمان غارت کیا ہے۔ اس وقت اگر دین کو بچانے کے لیے کوئی اٹھا تھا تو محمد رسول اللہ کا نواسہ اٹھا تھا، اور اس طرح سے ڈٹ کر پھر یزیدیوں کا مقابلہ فرمائے، دین کو غارت کرنے کے لیے، دین کو درہم برہم کرنے کے لیے، اسلام میں ملاوٹ کرنے کے لیے اور اسلامی احکامات کو بدلنے کے لیے یزید تو پوری طاقت سے کھڑا ہوا تھا۔ یہ بنو امیہ کا فرد ہے، اور اس کی دشمنی جو ہے آبا و اجداد سے اس نے دل میں بٹھا رکھا تھا کہ وہ بدلہ لینا چاہتا تھا، اور یہ جو دین اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا تھا اس سے بڑی تکلیف یزید کو تھی۔ وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، لیکن دشمنیاں اسلام کی دلوں میں پنپ رہی تھی، اور سارے کے سارے یزیدی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام سے دور لوگ تھے؟ وہ کیا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے؟ وہ سارے کام کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، ان کو قرآن بھی پڑھتے آتا تھا، لیکن دین میں چھپے ہوئے منافق ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، اور دین میں دراڑیں ڈالتے رہے، دینداروں کے خلاف بکواسیں کرتے رہے، دینداروں کے خلاف پروپیگنڈے بناتے رہے، لوگوں کو ان کے خلاف تیار کرتے رہے۔ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہے اور آئندہ زمانے میں بھی رہیں گے ایسے لوگ۔ اب درود پاک پڑھے تو بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا احمد المجتبی محمد المصطفى وعلى آلہ وصحابہ وحبابہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو عزیزان گرامی قدر حضرات، عزیز بزرگوں، عزیز دوستوں، دین اسلام کو اللہ کے محبوب علیہ السلام لے کر آئے ہیں، آپ کے بعد خلفائے راشدین نے اس کو آگے بڑھائے ہیں، اور صحابہ اکرام نے اس کو آگے بڑھائے ہیں، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ کے زمانے میں یزید تخت پر بیٹھ گیا۔ امیر المومنین ہوا کرتے تھے، تو جو امیر المومنین ہوتے تو ان کا حکم سب کو ماننا پڑتا تھا، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑتی تھی کہ ہم آپ کا ہر حکم مانیں گے۔ اب کوئی ایسا تھا نہیں نواسے رسول کے علاوہ، اور یہ وہ ذات ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
کہ ان کی پرورش خود اللہ کے محبوب علیہ السلام کے گھرانے میں ہوئی ہے۔ نواسہ رسول ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی گود میں انہوں نے کھیلا ہے۔ حضور نے اپنے سینے سے ان کو لگاتے رہے ہیں، ان کے لب چومتے رہے ہیں، پیشانیوں کو بوسہ دیتے رہے ہیں۔ بڑی محبت نواسوں سے فرمائی ہے پیارے آقا علیہ السلام نے، اور ہمیشہ ان کی تعظیم کا حکم عطا فرمائے ہے، ان کی محبت کا حکم عطا فرمائے ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم نہ صرف امام الانبیاء نے فرمائے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل بیت کی محبت کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیجئے، اہل بیت سے مراد کون ہے؟ تو اس پر ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمۃ و حسن و حسین وقال اللہم انی ہؤلاء اہل بیتی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلائے اور اپنی لخت جگر بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، اور آپ کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو بلائے، اور پھر فرمائے کہ اے اللہ میں ان سب سے محبت کرتا ہوں۔ یہ پنجتن پاک تھے، ایک اللہ کے محبوب علیہ السلام، دوسرے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور تیسرے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ، اور چوتھے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، اور پانچویں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 اشخاص کو آقا علیہ السلام نے بلائے، یہ 5 ہستیوں کو بلائے، اور یہ معتبر اور مبارک ہستیاں ایک جگہ جمع ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمائے کہ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور مالک میری دعا ہے کہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضور نے ان 5 اہل بیت اطہار کی عظیم ہستیوں کو بلائے اور کہا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو بھی کائنات میں ان سے محبت کرے گا تو اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہ میرے رسول کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہے کہ جو امام حسن سے محبت کرے گا اللہ کے رسول سے محبت کرے گا، جو امام حسن سے محبت کرے گا گویا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت فرمائے گا، اور جو ان ہستیوں سے محبت کرے گا امام حسین سے، امام حسن سے، اور مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ سے، بی بی فاطمۃ الزہرا سے، محمد رسول اللہ سے، جو ان 5 ہستیوں سے محبت کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہا ہے، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود ان سے محبت فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعا ہے، اور آقا علیہ السلام نے ان سے محبت کر کے دکھائے ہیں۔ یہ بات اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بتائی تھی کہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت کے لوگ بڑی بے دردی سے شہید کریں گے، اور آپ کے بعد اس دین کو اگر کوئی بچائے گا تو آپ کا یہ نواسہ بچائے گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمائے کہ حسین منی وانا من حسین، لوگوں یہ بات سن لو کہ میں حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین کا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ آقا علیہ السلام کے یہ نواسے لگتے تھے امام حسین رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ہے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ ان کی امی کا نام بی بی فاطمۃ الزہرا ہے، اور ان کے والد محترم کا نام علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہ دونوں بیٹے ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر یہ کیوں فرمائے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نانا سے نواسا ہے، یعنی کہ حضور اکرم علیہ السلام نانا جان ہے تو امام حسین ان کے نواسے ہے، یعنی حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں، تو نانا سے نواسے کا ہونا ثابت ہوتا ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یعنی میری بیٹی کا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، تو نانا سے نواسا تو ثابت ہوتا ہے، لیکن پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں؟
नवासे से नाना तो साबित नहीं होते हैं, नाना से नवासा साबित होता है। लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने ये जो बात फरमाए हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम बताना चाहते हैं कि हुसैन मुझसे है, मेरा नवासा भी है और मेरे दीन का रखवाला भी है, मेरा नवासा भी है और मेरी शरीयत का मुहाफिज भी है, मेरा नवासा भी है और इस दीन की पासबानी के लिए सबसे बड़ा अलमदार अगर कोई है तो हुसैन है। इस दीन की हिफाजत के लिए अगर कोई मजबूत रास्ता है तो वो हुसैन है। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, हुजूर फरमा रहे हैं कि ये दीन मुझसे चला है, ये अजानें मुझसे मिली है, ये कुरान मुझसे मिला है, ये कुरान अल्लाह ने मुझ पे नाजिल फरमाया है, अजान का निजाम मुझसे चल रहा है, नमाजों का निजाम मुझसे चल रहा है, ये कुरान मेरे सदके में मिल रहा है, रमजान तुम्हें मेरे सदके में मिला है, अल्लाह का इरफान तुम्हें मेरे सदके में मिला है। कायनात में रब ने जो कुछ दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह का सदका दिया है। ये सारा निजाम अल्लाह ने मेरे सदके में सजाया है और मेरा रब खुद फरमाता है, ओ महबूब अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो मैं कायनात की किसी चीज को पैदा ही नहीं करता। फरमा रहे हैं कि सारा निजाम मुझसे चल रहा है, लेकिन 61 हिजरी के बाद इस निजाम को बदला जाएगा, अजान को बदला जाएगा, नमाज को बदला जाएगा, शरीयत को बदला जाएगा, कुरान को बदला जाएगा, इस दीन को दरहम बरहम किया जाएगा, हुकूमत पर कोई और बैठ जाएगा, अमीरुल मोमिनीन कोई और बनेगा और फिर वो दीन में मुदाखिलत करेगा। वो शख्स जो शराबी भी है, जो जानी भी है, जो गुनाहगार है, यजीद इब्न मुआविया फाजिरुन फासिकुन और फाजिरुन फासिकुन फासिकुन, ये शराबी भी है, फासिक भी है, फाजिर भी है। ऐसा शख्स जब अमीरुल मोमिनीन बनेगा, तख्त पर बैठेगा तो हुक्म तो उसी का चलने वाला है, वो जब हुक्म चलाएगा तो दीन को बदल के रख देगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम समझाना चाहते थे कि 61 हिजरी में जो वाकया होने वाला है और जो करबला का मैदान होने वाला है, करबला के बाद अगर इस दीन को कोई बचाएगा तो मेरा नवासा बचाएगा। वहां से अगर अजानें चलेंगी तो हुसैन की वजह से चलेंगी, वहां से अगर कुरान महफूज रहेगा तो हुसैन की वजह से रहेगा, वहां से अजानें अगर महफूज रहेंगी तो हुसैन की वजह से रहेंगी। हुसैन घर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया ना होती, खुदा के घर में अजा ना होती। मामूली कुर्बानी समझते हो इमाम हुसैन की शहादत को? अगर इमाम हुसैन उस वक्त शहीद ना होते तो आज इस्लाम हम तक कभी नहीं पहुंचा होता। सारी रखवाली की है दीन की, दीन को बचाया है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाए कि हुसैन मुझसे है और फिर मैं जो आगे बढ़ूंगा तो हुसैन की वजह से बढ़ूंगा। मेरी रिसालत को आगे कोई पहुंचाएगा तो हुसैन पहुंचाएगा, मेरे कुरान को आगे पहुंचाएगा तो हुसैन पहुंचाएगा। वहां से दीन को अगर पहचाना जाएगा तो इमाम हुसैन की वजह से पहचाना जाएगा। तो ये मतलब है इस हदीस पाक का कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। 61 हिजरी तक तो नाना से नवासा चल रहा है, लेकिन 61 हिजरी के बाद इस दीन को अगर किसी जात ने संभाला है तो वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की जात है। वाक़ई करबला बड़ा दर्दनाक भी है और बड़ा तवील भी है, इसको जो है समेटना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के घर वालों पर यजीदियों ने तख्त व ताज के लालच में आकर, दौलत के लालच में आकर, हुकूमत के लालच में आकर बहुत जुल्म किया है। इतना जुल्म किया है कि इतना जुल्म किसी और पर नहीं हुआ है। सारे अहले बैत अतहार के, हुजूर के घर वालों के सारे अफराद को जालिमों ने शहीद कर दिया है। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ कि यजीद जो है जबरदस्ती तख्त पर बैठ गया है, लोगों से बैत ले रहा है कि मैं अमीरुल मोमिनीन बन गया हूँ, मैं हुक्मरान बना हूँ और मेरा ही अब हुक्म चलने वाला है। तो जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को ये बात मालूम हुई तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा में रहते थे। आपने सोचा कि मेरी वजह से इस मुकद्दस शहर में कोई झगड़ा ना हो, कोई खून खराबा ना हो, तो आपने घर वालों को हुक्म दिया कि हमें हिजरत करना है, हमें यहाँ से जाना है। मदीना शरीफ छोड़कर जा रहे हैं।
या हाजी लोग या उम्रा करने वाले 15 दिन के लिए 30 दिन के लिए वहां जाते हैं, तो जब वो रोज़े रसूल से लौटते हैं तो कोई उनके दिल से पूछे कि हुजूर के गुंबद खजरा को छोड़कर आना कितना मुश्किल होता है। हर इंसान ये सोचता है कि काश यही मौत आ जाए तो यही बेहतर है। उस जगह से बेहतर कौन सी जगह है मरने के लिए। तो वहां तो कदम लड़ खड़ा रहे होते हैं। रोज़े रसूल से कौन लौटना चाहता है। हर कोई चाहता है कि काश मौत यहीं आ जाए। मरना तो है लेकिन रोज़े रसूल के पास मर जाए तो फिर यहाँ हुजूर के साए में जगह मिल जाएंगी, यहाँ जन्नतुल बकी में जगह मिल जाएंगी। तो हर कोई वहां रहना चाहता है। और वो हुसैन जिनका बचपन वहीं गुजरा है, जिनकी जवानी वहां गुजरी है, जिनका सब कुछ वहां है, घर बार वहां है, वो हुसैन इब्ने अली अब मदीना छोड़ रहे हैं। सारे घर वालों के साथ मदीना छोड़कर जा रहे हैं। उनके दिले मुबारक पे क्या गुजर रही होगी। नाना जान के शहर के तकद्दुस के लिए मदीना शरीफ छोड़कर मक्का आए और फिर वहां से एक लंबा सफर करते हुए इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु करबला के मैदान में आए, जिसके बारे में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उनको पहले ही बता दिए थे कि इस जमीन पर जो है करबला की जंग होगी। ये मुसीबतों वाली जमीन है, ये करबो बला की जमीन है। वहां सवारियां रुक गई, वहां पड़ाव डाला गया, खेमे लगाए गए। और फिर यजीद की तरफ से इब्ने जियाद को ये हुक्म आया कि इमाम हुसैन से बैत लो, अगर वो बैत नहीं करते हैं तो उनके साथ जंग करो और किसी भी हाल में उनसे बैत लो। उसको खतरा था कि हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हुमा अगर आवाज उठाएंगे तो लोग मेरे हाथ पे बैत नहीं करेंगे और मेरा तख्त भी जाएगा, ताज भी जाएगा, हुकूमत भी जाएगी। ये जो कुछ झगड़ा हुआ है तो यजीद ने ये सिर्फ दौलत के नशे में किया है, ये तख्त व ताज के नशे में किया है। इतनी महंगी होती है ये दौलतें, ये तख्त व ताज और ये कुर्सियां इतनी खतरनाक होती है कि लोग इसके लिए कलमा भी छोड़ देते हैं, इसके लिए दीन भी छोड़ देते हैं, अहले बैत की इज्जत भी छोड़ देते हैं, नामूस से रिसालत को भी हाथों से जाने देते हैं। कितनी खतरनाक है हुकूमत वाली कुर्सियां। और ये दौलत का नशा कितना खतरनाक है कि सारा दीन जो है बर्बाद कर दिया है और दोज़खी बनकर खड़े हो गए हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में आ गए। तो इब्ने जियाद जब आया तो उसने जो है ये हुक्म दिया कि उन पे पानी बंद करो। इसमें कदम कदम पे नया वाकिया है, हजरत हुर का वाकिया है, बड़े इसमें वाकियात है, लेकिन वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि तफसील के साथ बात आप तक पहुंचाई जाए। बहरहाल 7 मुहर्रमुल हराम से नहरे फुरात पर पहरा दिया गया। हर कोई नहरे फुरात का पानी पी सकता है लेकिन अल्लाह के रसूल के घर वाले पानी नहीं पी सकते। यजीदियों ने वहां पहरा लगा दिया कि इन पे पानी बंद करो और इमाम हुसैन अपने सारे बच्चों के साथ आए हुए हैं और सारे घर वालों के साथ आए हुए हैं। बच्चे जब प्यास से बिलकेंगे और पानी मांगेंगे तो ये जरूर यजीद की बैत करेंगे, ये उनका ख्याल था। लेकिन हुसैन इब्ने अली की रगों में अली मुर्तजा का खून दौड़ रहा था। ये हुजूर की गोद में पले हुए थे, ये दीन के पूरे मुहाफिज बन के करबला में आए थे। 7 मुहर्रम से इन पे पानी मुसलसिल 3 दिन तक पानी बंद कर दिया गया। और फिर 9 मुहर्रम की रात को यजीदियों की तरफ से ये पैगाम आया कि चाहे आप यजीद की बैत कर लो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु खैमे में गए और बीबी ज़ैनब से आपने मशवरा फरमाए और बाहर आए और कहा कि हमें जंग मंजूर है लेकिन ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं जा सकता है और मेरे जैसा शख्स यजीद की बैत कर कैसे सकता है, जबकि यजीद फासिक है, फाजिर है और ये जो है दुनियादार है, गुनाहों में डूबा हुआ है, तो मैं तो यजीद की बैत नहीं कर सकता। और फिर क्या हुआ कि वो 10 मुहर्रम की सुबह, जुमा का दिन था, फजर की नमाज के बाद करबला का मैदान जो है जंग से भरपूर हो गया, जंग छिड़ गई और फिर सारे अहले बैत अतहार के जितने भी आपके साथ 72 लोग थे, इनके मुकाबले में यजीद ने 22,000 का लश्कर भेजा। कितना?
22,000 का लश्कर इन 72 के मुकाबले में आया था। मियां, ये कोई तादाद होती है? ये कौन सा ज़ाब्ता है लड़ाई का? ये कौन से जंग के उसूल है कि 72 के मुकाबले में 22,000 आ रहे हैं? उसके बाद भी इब्ने जियाद यजीद को लिखता है कि ये तूने बहुत थोड़ी फौज भेजी है और इनसे लड़ने के लिए तो और ज्यादा फौज चाहिए। तो वहां से पैगाम आया कि तू कोई पागल हो गया है कि वो सिर्फ 72 लोग हैं और 22,000 का तुम्हारा लश्कर है। तो इसने कहा कि ये एक शख्स, इनका अहले बैत अतार का एक एक शख्स 1,000 पे भारी है और इनकी हैबत और इनकी शोहरत और इनकी ताकत के डंके तो अली मुर्तजा के जमाने से लोगों को मालूम है। तो अजीज़ान गिरामी कदर हजरात, अजीज बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, आगे का वाकया बड़ा दर्दनाक है। एक एक करके यजीदियों के मुकाबले में गए और फिर 72 लोग कब तक लड़ते? आखिरकार उन्होंने चारों तरफ से हमले किए हैं, एक एक शहीद होते गए। आखिर में इमाम हुसैन आली मुकाम रजी अल्लाह अन्हु जब मैदान में गए तो गाजर मूलियों की तरह यजीदियों को काट के रख दिया। पहले तो आपका वो खुतबा सुनने के काबिल है, लेकिन वक्त नहीं है कि सुना सके। इंशाल्लाह ये सारा महीना इसी टॉपिक को आगे ले जाया जाएगा। आखिरकार उन जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को भी, नवासे रसूल को भी करबला के मैदान में शहीद कर दिया। बड़ी बेदर्दी से चारों तरफ से तीर चलाए हैं और चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। हर आला जो तलवार है वो भी इस्तेमाल किया है, नेज़े भी इस्तेमाल किए हैं, तीर भी आपके जिस्म मुबारक पे चले हैं। 100 से ज्यादा तीरों के निशान आपके जिस्म मुबारक में थे। आखिरकार खून सारा बह गया। घोड़ी की पुश्त से इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु नीचे आए और खून जिस्म का सारा बह चुका है। आखिर सांस तक यजीदियों से लड़ा ताकि दीन की हिमायत रहे और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का यह दीन बच जाए। जब घोड़े की पुश्त से जमीन पर आकर गिरे तो इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपना सरे मुबारक सजदे में रखा और कह रहे थे, अल्लाहुम्मा रज़म बि क़ज़ाई का। इस जंग में आपका एक 6 महीने का बेटा था जिनका नाम अली असगर था। उनके हुल्कुम पर भी यजीदियों ने ऐसा तीर चलाए कि उनके हलक से तीर पार हो गया था। सारा मंजर इमाम हुसैन की आंखों में है। 72 लाशें अपने कांधे पर उठाकर लेकर आए हैं। आखिर में शहीद हुए हैं इमाम हुसैन और सजदे में जाकर क्या कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा रज़म बि क़ज़ाई का। ऐ अल्लाह, हुसैन तेरी लिखी हुई तकदीर पर राजी है। ऐसा जिगर हमने कायनात में किसी का देखा नहीं है। एक मैयत अगर घर में हो जाए, एक लाश अगर घर से उठे तो सारा घर जो है दरहम बरहम हो जाता है। हर किसी के सब्र का पैमाना टूट जाता है। यहाँ बेटे भी शहीद हो गए, भांजे भी शहीद हो गए, 72 लाशें हैं।